In the previous episode, we heard from Akotate, Biniam, and Elias as they shared about their fascinating studies and research in their respective fields. In today's episode, we are thrilled to bring you Alazar and David. We will be hearing all about their educational backgrounds, the incredible journey that brought them all the way to Korea, and their invaluable advice for students who are ready to choose their prospective fields. But before diving into today's episode, we would like to take a moment to thank you all for the incredible support and positive comments you have given us. It truly means the world to us. And Mithatu will continue to create insightful and inspirational educational contents, sharing the experience of students and professionals from Korea and beyond. So I'm Alazar, a Ethiopian third-year computer science major here at KAIST with an AI concentration, I would say. ስሜ ዳዊት ሻንቆ ይባላል። ዲየጎ ዩኒቨርሲቲ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የአንደኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። I don't know if it's my background or maybe it's in the air, living in the 21st century, but there's a way in which computational thinking, it comes very naturally. I'm not going to say the obvious choice, but pretty close to that. So it just felt very natural to go into computer science. I've always liked computers growing up, tinkering with them. Well, not in a physical sense, but on a software interface. So that would be why I chose computer science. If you're asking more specifically about AI, it has been on a very clear, I guess, upwards trajectory since the 2010s when neural networks finally started succeeding somewhat. I think the whole world sort of knows about that now with ChatGPT and all of the models of all classes. So there is a sense in which it definitely is, to repeat myself from earlier, in the air. There is also a very attractiveness, I should say, to the idea of replicating human intelligence. So that would be what attracts me the most, I guess. I guess the primary thing would be just how easy it is to get started. It's actually really nice how so many of the resources are available for free online. It's really not like a lot of other fields of study. All the important papers are on arXiv. It's free for anyone to download. Google provides, their Colab research notebook. You can just write code and train a model anytime you want. And the math is actually quite accessible. It's still like pretty strange to me. You see this very complicated, interesting behavior, and then you expect there's very complicated math behind it, and it turns out to be, some calculus, some linear algebra, not very complicated high school stuff, and maybe some college stuff too, but mostly high school stuff. It's just so easy to get started, and it's so easy to get to the frontier. Not to say that I am at the frontier, but it's so easy, like relative to other fields, that I think we should communicate it to anyone who's interested that it's all at their hands, especially now with ChatGPT and all the language models, even writing the code for PyTorch or anything. Sometimes debugging that might be challenging, but even that is so much easier now. So yeah, I guess that would be it. It's so easy to get started and not that hard it's not a very deep field, which is ironic considering it's deep learning. So it's super easy to get started. So yeah, people need to figure out a balance between realism, practicality, and their passions. I guess my perspective is that, the world is so high resolution that I genuinely think it's possible to develop deep passion and love for so many areas of study. Even the realistic option can become a very happy place for people. So, people just shouldn't be afraid to jump in if they think maybe this is a more realistic option for me. They could genuinely just learn to enjoy it, and not in a weird, forced way, but genuine, real enjoyment as you
learn the trade or something. Passion is, maybe there is something there, right? It could tell you where your skills lie. I guess the better answer I could give is to make sure that you have given a number of things, not one or two, but a number of things, a real shot first, to have tested out the waters for so many different things that your passion reflects not just a superficial understanding of the world, but you have tested the waters and you know what you enjoy and what you're skilled at, then you can make the right choice. I think it's fair to say that there is sort of infinite demand for software automation. We can always make the world, that much more intelligent. For example, this interview, for example, in the past, people or anyone might have had to transcribe the words that I'm saying, which is certainly difficult work and it takes a lot of time. And with the technologies that have been developed, these things eventually become more and more automated, and that is essentially the work people in this industry do. And that's just one example. There's infinite demand for that sort of automation and more intelligence in the world, which is why so many people are investing in coding models, right? And we'll see where the balance ends up with regards to the coding models and people that seek software engineering jobs. But it's fair to say that there's a lot of opportunity for people to work not just within the software, like the software proper industry, but all other industries, which all run using computers. So yeah, the world remains open. If you talk about AI in particular, then there's a lot of things in the world where you don't want to have people make decisions that are, you don't want to have people make sort of gut feeling based decisions. If you're in an industry which is able to collect enough data, then you can teach a model to make those predictions and automate it and do it just so much faster. And I'm confident that is in so much demand all across the world and in every industry and as our, say, manufacturing and so on becomes more automated and, as more computers are involved, the amount of data that is being generated increases exponentially, which probably makes it easier to train good models on them. So if you're interested in doing good work in those areas as well, it doesn't have to be just, CS proper. If you're interested in exploring your career opportunities in every industry, then I think there should be a lot of demand for AI engineers. I had some, I'll say, exposure to what Korean culture would have been, say, over the internet or on TV. So I wasn't very surprised when I got here. Was what I'll say. One phrase. I'll say perseverance. ኮሪያ የመጣሁት በጂኬስ ፕሮግራም ነበር። በፊት ወደ ተለያዩ ሀገር አፕላይ አረግ ነበር፣ ግን ይሄኛው መጀመሪያ ላይ መጣልኝና ወደዚህ መምጣት ቻልኩኝ። ጂኬስ ፕሮግራም የኮሪያን ገቨርንመንት ስኮላርሺፕ ይባላል። በየአመቱ በዩኒቨርሲቲ ትራክ እና ኤምባሲ ትራክ የሚቀበላቸው ልጆች አሉ። ኮታው ወደ 2 ወይ 3 ነው በየአመቱ ማለት ነው። እሱኛውን አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ይለያያል። ዩኒቨርሲቲው እና ኤምባሲ ትራኩ የተለያየ ስለሆነ እሱኛውን ካለፍኩኝ በኋላ ኢንተርቪው ራውንዱ ምናምን ካለፍኩኝ ወደዚህ መምጣት ቻልኩኝ። ከመምጣቴ በፊት ሃይ ስኩል
ወስጃቸው ነበር ፍሬንች ቻይኒዝ ምናምን ወስደን ነበር ግን የዛኔ ምንድነው ምንማሩ በሳምንት ወይ አንዴ ወይ ደግሞ ዝም ብለው ክላስ ፓስ እንደ ፌል ነገር ነበር እሱኛው ኢፌክቲቭ አልነበረም ላይክ ትረሳው አለ የሆነ ወራት በኋላ ግን እዚህኛው ሶሻላይዝ ያረክ ቋንቋውን እየተማርክ ለዚህ ግራመሮቹ ምናምን ክላስ ተማርና ውጪ ወጥተ ከሰዎቹ ጋር ማውራት ከኮሪያኖቹ ጋር ማውራት ስለነበር መጀመሪያ ቢያስፈራንም ግን ትንሽ እንትኑን ካየነው በኋላ ከአንድ ወር ሁለት ወር በኋላ በጣም አሪፍ ነበር በዛ ላይ እኛም በኮሪያኛ ኮርሱ መውሰድ ስላለብን በደንብ ነበር ያጣና ነው ከዛ ኮሪያኖቹም ነበሩ የሚያግዙን ከክላሱም ውጪ እንደዚህ ባዲ ፕሮግራም ይባላል የተለያዩ ክለቦች ነበሩ እዛ ላይ ኮሪያኖቹ ከኔቲቭ ጋር እየተገናኘን ፕራክቲስ እናደርግ ነበርና የሚከብድ ፓርት ነበር ግን still it was fun and we managed to get the የሚያስፈልገውን እንትን አግኝተናል እውነት ለመናገር በፊት እንደዚህ ኮድ እያረኩ ወይ ደግሞ ቢልድ እያረኩ ያደኩ ልጅ አልነበርኩም ፓሽኑን ያገኘሁት የኮቪድ ጊዜ ሁላችንም እንደሚታወቀው ቤት ነበር በአብዛኛው የምናሳልፈው እና የዛኔ ዩቲዩብ ቪዲዮዎች አይ ነበር ፖድካስቶች ምናምን አይ ነበርና የዛኔ ፊውቸር ወደዛኛው ዳይሬክሽን እንደሚሄድ ምናምን ተረዳው ከዛ ምንም ፓሽኑን ኢንተረስቱ ምናምን አገኘውና ዝም ብዬ ለራሴ ማጥናት ጀመርኩኝ ለዚህ አልጎሪዝም ዴታ ስትራክቸር ቤዚክሶቹን እንደዚህ ብዙም አሁንም እየተማርኩኝ ነው የዛኔ ትንሽ ማጥናት ጀመርኩኝ ለራሴ ከዛን ኢንትራንስ አሪፍ ውጤት ካመጣሁ በኋላ አዲስ አበባ ገብቼ ኮምፒውተር ሳይንስ ጀመርኩኝ እዛም የሆኑ ኮርሶችን ወስጃለሁ ከዛኛው ካየኋቸው ኮርሶች it was more interesting እና you keep learning ነገርየው እንደ ኤክስፕሎር ታደርገዋለህ የሆነ ነገር ላይ ኤክስፐርት ሆኜ ወይ በጣም ቻልኩኝ ብለም የምታቆመው ነገር አይደለም ትማረዋለህ እና እሱኛው በጣም አትራክት አድርጎኝ ነበር ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ከዛኛው የትምህርት ስታይል ይልቅ ውጭ ሀገር ፋሲሊቲ ያለበት ዩኒቨርሲቲ እየፈለኩ ነበር እና ከዛ ወደ ኮሪያ መምጣት ቻልኩኝ እዚህ መተን ፕሮፌሰሮቹ እንዴት እንደሚያስተምሩ በጣም አሪፍ ነበር እንደዚህ ቲም ወርክ ምናምን እየሰራን ፕሮጀክት ምናምን እየሰራን ካምፓኒዎችን እንኳን አንዳንዴ ሄደን እንጎበኝ ነበር ከፕሮፌሰሮቹ ጋር እና it was the best choice አሁን እርግጠኛ ሆኜ እየወሰንኳቸው ነገር የሉም ፍሬሽማን ስለሆንኩኝ ግን ካየኋቸው ኤሪያዎች የሆነ ማሽን ለርኒንግ ላብ አንዴ ሰርች ነበርና እሱኛው በጣም አሪፍ ኤሪያ ነው አሁን ኤአይ አድቫንስመንቱን በጣም በፈጣን እንትን እየሆነ እያደገ ስለሆነ ወደ ማሽን ለርኒንግ ወደ ግራድ ስኩል ሄድና ማስበው ነገር ላይክ ለኮሚኒቲው እንትን ማድረግ ነው አይደለ ወደ ኢትዮጵያ ላሉት የሆነ ሶፍትዌር ምናምን ቢልድ አደርጋለሁ ምናምን እሱኛው ሎንግ ተርም ነው ከዛኛው ይልቅ ግን እዛ ላለው ትውልድ የኛውን እውቀት እንዴት ለነሱ ማበርከት ይችላል የሚለውን እሱኛውን ነው ማስበው በትንሹም ቢሆን ስለቴኩም ባይሆን ላይክ አዌርነሱን መስጠት ምናምን እሱኛውን በጣም አስባለሁኝ ያው ተመልሼ ወደዛ ሀገር የመኖር እንትን ባይኖረኝም እዛ ለተማሪዎቹ መስጠት ያለብኝን ነገር ለመስጠት ሀሳብ አለኝ ኦኬ የኛውን ጀነራላይዝ ባላረግም እዚህ መጥቼ ካየሁት ኤክስፒሪየንስ ዩኒቨርሲቲ መግባት
እንደዚህ ፋሲሊቲ ወይ ኤክስፒሪየንስ ወይ ደግሞ ኮኔክሽን ለመፍጠር ነው። ግን ስቲል ማተር የሚያደርገው እኛ ለራሳችን የምንማረው ነገር ነው። ፕሮፌሰሮቹ አሁን ዳይሬክሽን ምናምን ይሰጡዋል፣ ምን መማር እንዳለብህ ይነግሩዋል። ግን ዲጋውት የምናደርገው ራሳችን ነን። ቤት ገብተን ወይ ከፍሪ ፕላትፎርም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ማቴሪያሎች አሉ እና እነሱን ነው ለራሳችን የምንማረው። እና እኔ የማስበው ምንድነው what matters is not where you study, it is just how much you grow. ደዛ ነው ዩኒቨርሲቲ መግባት እንደነገርኩ ነው እና አድቫንቴጁ ካልገባም ጊዜን ተጠቅመ ያኛውን ቻንስ ተጠቅመ you can build something different በራስ ሀሳብ ማለት ነው። እሱኛውን መቻል እሱኛውን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የሆነ የምትወደውን ነገር መፈለግ አሁን በጣም እንደዚህ ኦንላይን ማግኘት የምችለው ብዙ ነገር ነው እና ዱም ስክሮል ከማድረግ ይልቅ የሚያስፈልገውን ነገር እሱኛውን ተምረው ራሳቸውን መለወጥ የሚችሉበት ጄኔሬሽን ስለሆነ የግድ ዩኒቨርሲቲ መግባት አለባቸው ብዬ አላስብም። እሱኛውን አውቀው ኤአይ ቱሎቹን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው እሱን በረምብ ቢማሩት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን እንትኑም እየተቀየረ ነው። አሁን ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እንደ ድሮ አይደለም። ዝም ብለህ ኮዲንግ ላይን ባይ ላይን እንትን ሜሞራይዝ የምታደርገው አይደለም። እንደዚህ አልጎሪዝሞቹን ማወቅ ብቻ አይደለም። ኤአይ ቱሎቹን ተጠቅመህ እንዴት የተሰጠን ስራ ስማርተር በሆነ መንገድ እንዴት ነው የምትሰራው እሱ ነው አይደለም። ሶ የኛውን ለማወቅ ዩኒቨርሲቲ መግባት ግዴታ አይደለም። ወደ ኮሪያ ማምጣት ለሚፈልጉ ተማሪዎች እኔ እዛ ያለው አይቻለሁ። ብዙ ልጆች ትምህርቱ በኮሪያኛ ስለሆነ ሊከብድ ይችላል። ያው ሀገሩም ሆሞጂኒየስ እንትን ስለሆነ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ካልቸር ሾክ ምናምን እሱን አለ ብለው የሚያስቡ ልጆች አሉ። ግን እዚህ መጥቼ ካየሁት ነገር ምንድነው ያው ቋንቋ ይለመዳል። ሶ ማተር ኦፍ ታይም እና እሱን ፈርተው የሚቀሩ ልጆች ስቲል እንትን አደርጋለሁ ላይክ እዚህ መታችሁ እንትን የምታደርጉት ነገር ነው። በቋንቋ ምክንያት ምንም የምትጎዱበት ነገር የለም እና ፊውቸራችሁን በቴክ እንትን እያሰባችሁ ከሆነ ደግሞ ቶሎ ቢጀምሩ አሪፍ ነው። በሃይ ስኩልም ሊሆን ይችላል፣ ዩኒቨርሲቲም ካላችሁ ቶሎ ብትማሩት አሪፍ ነው። በኋላ ላይ ዩኒቨርሲቲ 4 ዓመት የምትማሩ ነገር ፊውቸራችሁን ስለሚወስን ምን ማጥናት እንዳለባችሁ ዝም ብላችሁ 4 ዓመት ጊዜውን ማጥፋት ሳይሆን የሆነ እንትን ኤሪያ ላይ ኢንትረስታችሁ ምን ላይ ነው የሚለውን እሱኛውን ለማወቅ ቶሎ ቢጀምሩና ምን ላይ ጎበዝ እንደሆናችሁ ብታውቁ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ።